Saking nggak boleh ditinggalinnya ada kan pembahasan kode. So first thing is I must take the decision that I will pray the salah, because it's a matter of realization. If somebody feels from heart that I am missing salah, definitely when he gets the chance, he'll perform salah. Time is not important. Whenever the scope comes, whenever the opportunity comes, perform salah. And if they really want actually, just note down, I am missing this salah, 2 days, 3 days, and come back, just only forge, like initially only forge, like two rakat and 4 rakat, 4 rakat, 3, only forge, okay? And then just whenever the opportunity comes, pray. But firstly, important thing is, it will just hurt me that I am missing salah, and then when opportunity comes. Assalamualaikum. Udah mas, cukup mas. Kita sana.
santai aja ya. Santai. Ya, sama lah, masnya di Fukui, saya juga di Fukui walaupun mungkin masnya lebih lama ya, saya setahun di Maret. Kebetulan ya saya nggak kerja, tapi ya kerja part time juga. Ya jadi pegawai restoran, jadi di family di kasir, baik. Jadi paling saya ngejelasin sebenarnya mereka ini ya seperti kayak mungkin jamaah tabligh ya kalau di Indonesia ya, yang mungkin pergi kemana-mana keliling dakwah gitu ya, mereka berkunjung ke teman-teman yang lain ya. Nah mungkin di sini saya diajak karena saya juga sama-sama mahasiswa, mereka mahasiswa S3, saya S2, dan kebetulan saya orang Indonesia dan nggak banyak. Saya juga saya orang Indonesia cowok satu-satunya di Fukui sekarang ya karena corona ini nggak banyak yang datang. Oh iya. Cuman satu cowok doang orang Indonesia di Universitas Fukui. Ya. Fukui dari Gaku. Berarti sering ke Badewe. Makanya kesepian banget, nggak pernah ketemu orang ini. Paling kalau cowok ya orang Indonesia, yang lainnya cewek semua. Ya karena enak orang Jepang. Mereka ingin silaturahmi yang jelas. Bahwa saya juga karena saya bisa bahasa Indonesia kan ya mungkin komunikasinya lebih bagus gitu. Ya intinya sebenarnya apa ya Mas, mereka peduli ya karena kita orang minoritas jelas di Jepang. Kayak tadi kerja waktu sholat aja ya nggak mikir lah bosnya ya, nggak mikir kan sama sekali ya. Pasti maksudnya kita orang Islam ya, walaupun kita kerja di tempat orang kafir, minimalnya lah ya tetap sholat ya, itu terus ya minimal pergi ke masjid ya walaupun seminggu sekali sekedar sholat Jumat atau apa itu oke gitu ya. Itu sebenarnya maksud dari mereka kayak gitu, karena mereka tahu ya kita sama-sama orang-orang minoritas, orang muslim di sini minoritas yang nggak ya orang Jepang nggak peduli lah istilahnya kayak gitu. Mereka nggak beragama, sama guru-guru profesor saya di kampus juga ya bukan orang-orang beragama, teman-teman di kampus juga bukan orang-orang beragama. Jadi ya minimal kalau ya sholat kalau misalnya ke masjid itu udah ya mending lah. udah bagus lah bisa dibilang ya kalau di negara kafir kayak di negara Jepang kayak gini ya. Itu mungkin yang mereka pengen fokus sebenarnya di situ. Mungkin mencari teman sih sebenarnya. Ya ini kan jadinya banyak. Tahu sebenarnya benar Mas, saya tuh nggak punya teman cowok sama sekali di Fukui. Serius kesepian. Ternyata banyak nih. Kita WA-nya. Ya alhamdulillah lah artinya. Kita bertemu walaupun kayak gini lah, tapi ada intinya sedikit lah. Nah di sini kan terus terang saya ini curhatan hati ya. Di sini kan orang Indonesia juga banyak. Ya, nyampe 50 orang. Sekarang nyampe 60 ya. Sekitar kan. Nanti 75-an. Ya. Nanti. Enggak, yang belum datang semua aja. Kalau misalkan ini loh, saya tuh pengen di sini tuh ada tempat buat muskola. Iya, makanya. Kalau bisa ngajuin ya, dari pihak daerah Ecijeng kan Fukui sama Ecijeng rada dekat, bisa dimusyawarahin masalah kalau ada gitu kan, kalau bisa. Sebenarnya ya mungkin bisa gitu kalau memang kita ya mau misal pasti di selama sebulan atau 2 minggu sekali itu ada lah ya cuaca jelek gitu ya, dan mungkin kita libur gitu 2 hari 3 hari. Apalagi di Jepang tuh kan maksudnya deteksi cuaca itu tepat gitu ya, tepat ya. Kalau misalnya hujan ya hujan sampai jam 7 malam hujan ya hujan gitu, jam 7 berhenti gitu ya. Nah, maksudnya bisa kalau misalnya kelihatan hari Selasa cuacanya jelek nih, nah kita mungkin bisa ya sholat sekali gitu. Atau ke Fukui terserah bebas lah. Kalau bosnya di sini kan besok libur jam 12 misalnya jam 1 2 jam dia ngomong
libur nih, dia udah nelpon lagi. Tentu pikirannya. Walaupun cuaca buruk gitu. Cuma di Aku jadi darah. Diajarin kalau bisa, kalau misalkan bisa ini mahasiswa di sini, ini teman-teman sampean itu kita bisa maju kan bisa dekat lah, maksudnya setengah jam lah kan kita bisa, soalnya kan kita ke musola kan dekat, gitu. Kalau bisa. Wah, kalau itu kayaknya nggak tahu ya dari teman-teman. Mudah-mudahan ya bisa lah, kalau mudah-mudahan. Tapi kalau Yeah, they want to pray. They want to have a prayer room. So is it possible to propose to Etizen is impossible to have a room? No. kinaki. And yeah, they understand about they know that drink is absolutely haram. But yeah, it's like they are very stressful with their work and with their family. Yeah, they have so many problems. They just want to escape from this problem, but so they admit that yeah, this is but they will do. So what do you so ini tinggalnya bareng-bareng nggak? Maksudnya Beda kapal, beda rumah. iya, ini maksudnya ini kan satu rumah, ini berapa orang? Cuma 6 orang. Indonesia semua. Ini satu kapal. Beda ini. So they are in like for example in this house, how to say, there are 6 people. 6 people is under the different ship and different boss. So their schedule is different. I think very individually. Yes, libur atau apa gitu, kira-kira ya misal kelihatannya oh ini bakal libur, mungkin banyak yang libur atau kelihatannya ada 10 atau 5 orang aja yang libur, terus manggil mereka aja ke sini buat ya ngadain sholat maghrib kah atau sholat jumat kah, itu oke, nggak harus 50 orang semua, nggak apa-apa gitu. Jadi bebas, dan misalnya beda-beda rumah gitu juga nggak apa-apa gitu, nggak Datangnya. iya sedatangnya aja gitu. Yang mau, yang senggang. Yang senggang gitu. Nah itu bisa gitu. Kan kebetulan juga ada WhatsApp kan, bisa kelihatan. Oh enggak, sebenarnya di sini tuh bisa, semuanya bisa. Cuman kan kalau di sini kan bisa waktunya itu beda-beda. Kalau kita brek satu bis itu udah nggak muat. Iya. Kalau semua pergi, sebenarnya anak-anak itu di sini. Jadi Jemput. mereka Mereka yang datang. Mungkin ini. Jadi di sini aja sholatnya gitu. Proses pemakaman. Ya, itu maksudnya kalau sholatnya di sini, Oke, itu itu tempatnya itu loh. Kan saya udah ngomong kan ke sampean. Iya, maksudnya nggak harus semuanya gitu. 5 atau 6 orang aja Datang. ya datang. Misal ada 6 orang nih di sini. Enggak, kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is Enamul Namanya ini. from Bangladesh. So we are Muslims. So that's why we are brothers. Nice. Totally brothers. Hi. And we are similar age, almost similar age. Ya. Umurnya hampir sama gitu. Like 20, 30, 35 like this. 20-30 tahun. So why we are brothers? Because we are Muslims and our Rabb is Allah. Yes. And our Prophet is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. And we are lucky that we are Muslim. Ya, kita beruntung kita jadi muslim. And also be lucky for the ummah of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, kita juga beruntung terhadap umat dan Nabi Muhammad. So here in Japan, basically no Muslims. Ya, di Jepang ya nggak ada muslim sebenarnya. So in that perspective, in that case,
So we are lucky enough, we are Muslims, but we are here only for our work. Ya, yang bisa dibilang ya kita beruntung karena di Jepang ya orangnya nggak beragama, sedangkan kita beragama gitu. Kita punya Tuhan, kita kenal Tuhan gitu ya. Tapi kita di sini kan masalahnya kita ke sini untuk kerja gitu. So we are doing very difficult work. Ya kita ngelakuin kerjaan yang berat ya. Tadi 3 hari di kamar. It stressed us a lot. Itu bikin kita stres. But when after 2 days or 3 days come back to home after finishing fishing and stay a night and think at the night that we are Muslim and we are the Ummah of Prophet and one day we will go to paradise. Yeah. It just helps me or just make me happy. Jadi ya memang kita kerja stres, terus kadang ya udah capek, udah datang ke rumah, ya minimalnya di malam hari kita merenung, ya sholat, ya sekedar ingat kalau kita nanti bakal ke surga gitu, bakal ke surga. Amin. Amin. Ya, intinya Amin ya All rabbal feels alamin. like this, the same feeling we have. ya kita sama-sama yakin, kita punya keyakinan ya. Kalau orang Jepang mungkin bakal bilang kalau udah mati ya mati gitu, dan nggak kemana-mana. Kalau kita kan ya ada neraka, ada surga gitu ya, keyakinan kita ya. And after a difficult job and so many sufferings, when we think that we are Muslim, we will go to paradise. Maybe it just release my stress. Ya mungkin dengan keyakinan itu, maksudnya kita beruntung, kita punya keyakinan adanya akhirat, surga dan neraka. Ya kita bisa punya pikiran seperti itu dan ya kita bisa melepaskan stres itu tadi lah ya, dengan keyakinan itu kita. When we do work, maybe sometimes we angry with our boss. They are Japanese, but when think that they are huge money, but I have not enough money, and I am doing work here, and after that we think that I will go to the Jannah, paradise. In Japanese, as he is non-Muslim, he will never go to Jannah. Though he is having a huge amount of money, a rich person. Ya meskipun orang Jepang kaya ya, bos-bos kita nih kaya, yang ngasih kita duit ya, duit kita nggak banyak gitu ya, tapi ya minimalnya kita punya keyakinan, oh mereka kalau mati ya nggak masuk surga jelas gitu ya. Dan kalau kita ya ada kemungkinan gitu untuk tetap masuk surga gitu, karena kita Muslim gitu. So who is the best? Who is the boss? I am the boss. Ya jadi ya dipikir aja maksudnya siapa yang bos sebenarnya gitu. Basically we are the boss. Pada dasarnya kita yang bos gitu. Because we have very big paradise in front, and this is confirmed. Ya karena kita punya surga di depan mata dan mereka nggak punya gitu. So Muslims always believe on Allah and also rely on Allah when bad stress condition. Jadi ya Muslim baiknya memang ya kita punya kesadaran untuk bertemu dengan Allah di surga karena kita Muslim, dan kita bisa kalau kita ada masalah, ada stres, ya baiknya memang kita kembali ke Allah gitu. So sometimes it is difficult to control ourselves as our job is very tough. Ya emang sulit buat ngontrol diri ya, karena emang kerjaan kita berat. But this is a guarantee from our Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam also. If somebody believe and rely on Allah and His Prophet's words, so the difficulties will remove from his mind, and he will be happy. He will be fresh, like a newborn baby. Jadi ya Okay. That means sebenarnya yang lebih berat, biasanya yang pekerjaannya lebih berat sebenarnya ya pahalanya lebih besar gitu, dan janji yang diberikan ya juga sebenarnya lebih besar lagi daripada orang yang biasa-biasa aja ya. Mungkin teman-teman di sini yang mungkin cobaannya bisa dibilang gitu ya, cobaannya lebih besar gitu ya, dan ketika teman-teman tetap lurus ya itu pahalanya lebih besar gitu. Amin. Berlipat-lipat lah ya. so after that, inshallah, in the day of resurrection, we will be honored. By many bounties, niyama, bounties.
Dan itu udah janji, maksudnya udah janji Allah gitu. Ya siapa yang cobaannya lebih berat tapi dia tetap mencoba buat lurus, ya derajatnya dia sebenarnya lebih tinggi gitu, dan nikmat yang bakal didapatkan juga sebenarnya lebih besar. Kalau jalannya bengkok nggak lurus. Kayak jelasin masalah kalau gitu kan, Ya. cara minuman kayak gitu kan, berarti dosanya berlipat itu. So they ask, so how about if we don't just in the Big. ya semakin besar cobaan tadi, ya makin tinggi harga surga yang bisa kita dapatkan. Kan surga macam-macam gitu. But the matter of fact is, or matter of happy, that means we have a good way, or route. Route. What is the road? Our Prophet's life. Dan kita punya jalan yang udah pasti gitu untuk menuju surga, yaitu ya jalannya Nabi Muhammad. So about Akhirah, all the questions is opened. All other questions. There is no exam in this world which question is open. But about Akhirah, all the questions for us is open. So we must just only try to manage the answer. Ya sebenarnya ya udah jelas jalannya, dan ya pertanyaan-pertanyaan untuk sukses ke akhirat ya kita udah tahu gitu. Yang kita hanya butuh untuk menjawab aja gitu. So understand? Yes. What is it? Brother. Yes, yes. I am question. Oh, My name is Ego Des. Indonesia, from Indonesia. Indonesia aja wes lah. Gini Kak, misal nih kebanyakan di sini mayoritas Islam kan, mayoritas Islam. Orang Indonesia, semua orang Indonesia. Nah, nanti misal nih setiap keseharian-hariannya kita kan nggak ngelakuin sholat, pertama pasti itu semua, nggak satu dua, nggak semua. Dan keduanya kan wajib berpuasa, dan juga di sini sering meskipun puasa atau apa pelampiasan mau buat happy aja kita mabuk di sini Kak. Apakah nanti bisa diampuni jika bertaubat, dan apa saja yang mau langkah-langkahnya untuk mau bertaubat itu Kak? So they ask, they never pray sholat, they never if soul. So they never do soul, and they always drink. Yeah, they all of them are drink, and so they ask if does Allah will give them the maghfirah if they taubat. Oh, very good question. That means they ask if they now go for Tawbah, Allah will give them maghfirah or not. Yeah. Very simple answer. Okay, the question is very good. Very important. Very important. We have come here, and like as we are talking, but basically no Muslims is no free from sins or bad deeds. Ya semua orang berdosa. Gak ada yang nggak berdosa. Semua orang berdosa. Some may be big sin, some may be small sin, but everyone involved or engaged with sin maybe. Ya ada yang kecil mungkin dosanya, ada juga yang besar. Tapi yang jelas pasti semua orang berdosa. Gak ada yang salah. Oh. Allah Akbar. So this is common scenario, common feature. But important thing is, so whoever getting sin, is he realize that this sin and try or ask or seek refuse from sin, maghfirah from sin from Allah Subhanahu wa Ta'ala or not? This is important. Jadi ya intinya sebenarnya mas, walaupun berdosa, semua pasti berdosa gitu ya, tetap ada keinginan untuk bertobat atau melawan tadi ya, melawan walaupun nanti tetap lagi melakukan lagi tetap jatuh, tapi minimal
ada keinginan untuk bertobat, minta ampunan, kembali ke jalan yang benar. Tapi kalau misalnya nanti jatuh lagi ya tobat lagi, jatuh lagi ya tobat lagi. Ya emang dinamis ya. Tergantung orangnya sih mas. Nggak ada yang lurus terus gitu. So, look, brother, already we are Muslim. We believe Allah, and we believe our Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. So we believe from our heart, and though we are doing many sins, but at the end we believe on Allah. Allah is our Rabb, and Prophet is our Allah's messenger. This is important. Ya paling penting kita tetap meyakini kalau kita punya Tuhan. Kita tetap meyakini Allah sebagai Tuhan, Rob, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi. Ya selama keyakinan itu tetap ada, ya itu masih jalan ampunan itu masih tetap terbuka gitu, seberapa besar pun dosa yang kita. Alhamdulillah. And this is Allah's promise. If any Muslim do sins, and at the end he realize that he sinned, and just try ask refuse maghfirah to Allah subhanahu wa ta'ala, it's a promise from Allah that and he will be pure. Allah will mercy. Ya itu udah janji Allah. Question. Udah janji Allah. Good question. You know answer? You get the answer? So it's very easy, and it's the declaration from Allah. Sebenarnya gampang gitu. Kalau mau dapat ampunan, seberapapun dosa besar yang kita lakukan, ya selama kita Muslim, kita yakin Allah itu ada dan Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah, ya kita masih tetap itu sebagai pintu ya. Kita masih terbuka untuk dapat ampunan gitu. Seberapa besar dosa yang If we look back the Sahaba's life and Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam life, before entering to Islam, many Sahabas have done such kind of sins like drink, kufar, shirk, and also the rape, all these bad things. But after that, when I accept Islam, all his sins, previous sins, has been mercy. Ya kalau dilihat juga misal sejarah zamannya Nabi Muhammad dulu, sebelum Nabi Muhammad datang ya, maksudnya sebelum para sahabat Nabi itu yang sama Nabi itu kan sebelumnya juga ketika Nabi Muhammad belum diutus, mereka juga minum, mereka juga mungkin malah berzina, mereka juga malah nyembah berhala gitu ya. Yang dosa-dosa mereka juga banyak gitu. Tapi ya mereka bertobat kan setelah masuk Islam gitu. Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was innocent and he didn't involve any kind of sin. So though in spite of this, in the night, every day, 70 times he was seeking mercy to Allah subhanahu wa ta'ala. So as we are Muslim and we are doing many sins, knowingly or unknowingly, so it's our responsibility to ask for the mercy, to seek refuge for the mercy. And it's Allah's promise, Allah will return back with mercy. Ya, jadi ya Nabi Muhammad aja yang bisa dibilang suci ya. Kalau Nabi Muhammad kan memang suci ya, nggak berbuat dosa sama sekali. Ya Nabi Muhammad aja walaupun tetap suci dari dosa, tapi Nabi Muhammad tetap pergi ke masjid untuk sholat gitu ya. So my dear brothers, so this is maybe the first time that any Muslim has come to meet with them. Maybe. Ya mungkin ini pertama kali ya. Ya ini baru pertama ya kumpul ya. Baru pertama This kumpul. is first time, right? Ya. So why we are coming? Why we have come here? Because we are Muslims and they are Muslims, and combinedly we want to go to paradise, Jannah. So if I go or somebody else will go to Jannah, only single, it's not big advantage. The big advantage is when combinedly we go to Jannah, unitely go to Jannah. It's very important. Ya mereka kenapa mereka datang di sini? Ya tadi mereka yakin mereka akan pergi ke surga gitu ya. Ya makanya mereka juga pengen ke surga bareng-bareng lah, nggak sendirian gitu. Makanya mereka ngajak teman-teman juga sekalian. So our aim is we believe on same Allah, and inshallah hopefully we will go to Jannah together. Ya kita sama-sama keyakinan sama ya, kita sama-sama punya keyakinan Allah sebagai Tuhan, yaitu bekal kita untuk bisa pergi bareng-bareng ke surga gitu. Inshallah. And that is our success. Ya, dan itu sebenarnya kesuksesan
yang paling tinggi itu ya tadi ke surga lah ya intinya. And to do so, so it's important to perform or do some amals or do some activities. So whatever the Allah Subhanahu wa Taala commanded us, it's very important. And in the way of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya makanya kalau bisa sih kita membuat suatu amalan atau sholat misalnya itu bareng-bareng gitu ya. Ya kita bisa ke surga bareng-bareng. Jamaah ya minimal barengan jamaah. So always think about, in front of us, if we die, we have cover ahead. The accountability ahead. And accountability. Salam satunya. And jahannam. So they will drink. Okay, I'm coming to the point. So people who want to get success in this world, and also be success in hereafter also. So first point is success in this world, because this is visible. Success is visible here, but success in the akhirah hereafter is not visible. That's why we always focus on the success of this world. Ya semua orang pengen sukses pasti kan, semua orang pengen sukses dunia akhirat lah bisa dibilang. Tapi untuk yang di dunia mungkin bisa kita lebih dahulukan karena yang terlihat sedang dijalani. Sukses akhirat kan nggak kelihatan ya, tapi siapa enggak gitu ya. Ya masih lama lah di sini. So I want to ask them one question. So which success is long lasting? Success in dunia or success in akhirah? I have to ask them one question. Jadi dia nanya kalau memang keadaannya seperti itu, kita emang fokus di sukses dunia sekarang ya. Tapi sebenarnya mana yang lebih Diutamakan. Bukan lebih diutamakan, long lasting itu kayak yang lebih bertahan lama, kesuksesan yang abadi gitu bisa dibilang. Bisa akhirat. Pasti akhirat. And we all know the answer, because akhirat life is very big, dunya life is very small. That's why so big success is waiting in the akhirat, and short success in dunya. Ya tadi ya, kita semua udah tahu jawabannya kan jelas. Kesuksesan yang abadi ya di akhirat gitu. Makanya memang prefer ya baiknya kita mau lebih mengutamakan kesuksesan akhirat daripada kesuksesan dunia. Ya karena tadi dibilang ya dunia sementara, ya akhirat itu ya kalau misalnya orang tuanya tahu kita ngapain di sini gitu kan, ya mungkin ya beberapa mungkin ada yang kecewa, ada yang enggak gitu. Bukan beberapa, pasti kecewa. Pasti kecewa. Ya itu udah pasti kan, makanya mungkin kita bisa mikir lagi soal ya gimana nasib orang tua. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, Mas, kan di sini kita nggak ada kegiatan sholat Jumat kan ya? Nah, yang namanya sholat Jumat ketinggalan 3 kali aja udah disebut kafir gitu kan ya? Apalagi kita udah bertahun-tahun lebih dari kafir lah. Kafir plus. Terus kita kan balik nih ke Indonesia, terus sholat lagi, sholat biasa. Terus belum sempat taubat lah. Terus kita meninggal, apakah amalan kemarin kita selama sholat itu masih dihitung nggak, kan kita termasuk kafir tuh kayak gitu aja. So in here they have been here in Japan for maybe several years, and they have been here in Japan for several years, and in this time they never do salat, they never do salat Jumat. So they know hadith that if we don't pray Jum'ah 3 times, we will be happy, right? So they ask if they back to Indonesia and then they pray again, and then they die. So what happened to
Amalon. if they will go to Jannah or what about the previous So give them answer. You know the answer. no you can You know the answer. Okay. Well, you know. Ya anak itu jeruk. Actually, this is situation. This is one case, and there are many cases similar this. ya ada banyak kasus sebenarnya yang mirip gitu. There are many cases around the world, around the globe. But according to ulama, so he was talking about if they miss 3 days, consecutive 3 times Jummah, you know, kafir, go to kafir. This is no. This has never been easy to go to kafir. If anyone believe Allah is one Rob and His Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, will never be a kafir. Never be a kafir. This is, you know, just bad conception, a wrong conception. Ya itu sebenarnya dalam memahami hadis nggak semudah itu sebenarnya. Maksudnya langsung jadi kafir atau apa. Penafsirannya. Ya ada penafsiran. Tafsir orang juga itu berbeda lah, nggak bisa sama gitu ya. Jadi ya apa ya, itu tergantung teman-teman sendiri aja yang mungkin bisa ngaca ya istilahnya ya. Kepercayaan, terutama kepercayaan terhadap Tuhan, terhadap Nabi Muhammad itu masih ada atau enggak. Ya intinya itu memang hadisnya ada, dan tapi nggak bisa segampang itu teman-teman kafir masuk neraka gitu. Itu nggak bisa Tapi amalan tetap bisa tetap yang baik-baik. Ya intinya kalau teman-teman masih tetap kembali sholat. And according to Jummah, so the riwayat from ulama is if they miss Jummah for their work, Friday prayer, for their work, or the pressure from Japanese boss, they will, when they come back home, so they will pray, you know, Jummah salah. Jadi kalau misalnya kita kerja dan kita nggak bisa sholat Jumat, itu bisa. Maksudnya tetap sholat di rumah tapi sholat duhur gitu, itu boleh aja sebenarnya. Saya juga, sebenarnya kita juga sering kok. Maksudnya kalau pas lagi sholat Jumat tapi tiba-tiba ada presentasi di lab gitu ya, atau harus nge-lab, itu ya kadang ya kalau emang bener-bener nggak bisa sama sekali ya kita sholat duhur. So this is a mistake. You know, this mistake is done not by him because he is in work and he was in pressure, extra pressure, not allowed. That's why he will pray Zuhur, replace the Jummah. Itu bisa masuk kondisi-kondisi pengecualian lah. Ya kayak kita di perjalanan. Ada jamaah gitu. Ya ada jamaah. So when they stay home, like not, you know, going to fish, that time just try to perform salah. Makanya kalau misalnya udah nyampe di rumah, ya kalau bisa ganti sholat-sholat yang mungkin ketinggalan ketika kita di kapal gitu. And why? Because salat is very important. Yeah, Because in hadith, so salat is the, you know, way to interact with Allah physically, direct. Jadi ya bisa dibilang kenapa fokusnya ke sholat dia. Kalau mungkin karena itu yang paling dasar gitu. Kalau mungkin baca Quran udah mungkin nggak tersentuh sama sekali ya. Maksudnya ini sholat ini yang benar-benar bisa kita jaga, dan dari sholat ini tadi ya kita masih bisa tetap ada di jalan gitu. Kita masih tetap mungkin ya nggak jadi kafir gitu. Karena tadi melaksanakan sholat itu tadi. And riwayat from hadith, Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, if anybody perform salah and similarly do sin, one day his salat will take him away from sin. This is guaranteed. Jadi walaupun ya kita masih sama-sama tetap melakukan dosa, tapi kalau misalnya kita tetap sholat, ya sholat itu tadi bisa sedikit demi sedikit menjauhkan kita dari dosa gitu. Jadi ya bisa dibilang mungkin sholatnya akan bertambah, tapi dosanya malah berkurang karena kita tadi tetap melaksanakan sholat. Kayak wudhu aja kita Ya, betul. menurunkan dosa-dosa kecil. Betul. Actually, my current situation is, this is first time in my life just facing this sort of condition. So their condition is like they have been continuing sins without salah, all bad things. That's why their mind is set at that. So if they perform amal, will it just accept or not? This is a very big question. So shaitan will just continue it if they not perform salah. Because shaitan will let them understand that you are out of Islam now because you are, you know, long time out of Islam. So you permanently out of Islam. So this is shaitan. So try to break shaitan's wasa-wasa. You know wasa? Ya. Jadi sebenarnya ini cuma was-was
was-was setan aja ya. Istilahnya teman-teman tuh dibisikin, oh teman-teman tuh udah kafir gitu, teman-teman tuh udah nggak sholat, udah minum alkohol, udah nggak usah sholat aja gitu, udah gitu. Ngapain? Ya, ngapain? Udah nggak usah, mending udah lupain aja gitu. Jadi ya itu sebenarnya was-was saya itu nanggung gitu ya, nanggung ya udah sih gitu. Kamu berdosa banget. Jadi ya kalau bisa itu dihap, jangan pernah ada anggapan kayak gitu ya, karena ya tetap lakuin sholat aja gitu. Karena itu tadi mungkin dari salah satu sholatnya teman-teman ya itu mungkin bakal jadi suatu suatu bekal atau mungkin suatu hal yang mungkin bisa membawa teman-teman nanti ke hidayah. Mungkin suatu saat teman-teman bakal dapat hidayah. Amin. This is not only their case. There are many cases because Shaitan always waits the opportunity. Ya itu. So this is Shaitan's opportunity. Ya itu pasti. Alhamdulillah sempat lah sholat gitu. Cuman kan waktu ibaratnya ada yang kelewat sebenarnya. Saya meyakini ada sholat qadha kan. Saya sholat qadha. Maksudnya kan saya ngaji ibaratnya nggak terlalu paham lah ngaji gitu, sholat qadha. Itu bagaimana sholat qadha itu apa bisa dilangsungin? Ya setiap misalnya subuh kelewat kan, isya maghrib gitu kan. Apa satu waktu itu bisa dilangsungin gitu, tapi rakaatnya berbeda-beda gitu. Apa maksudnya terus berasul-asul kita sholat terus apa gimana gitu. So they ask how they perform qadha sholat. So Ngerti kan? yeah, when they want to do qadha sholat, because maybe they will fast 5 times or maybe 2 days without sholat. So how do they perform if they can do in one time 10 sholat? Itu saking nggak boleh ditinggalinnya kan ada kan pembahasan qadha. So first thing is I must take the decision. I will pray the salah because it's a matter of realization. If somebody feels from heart that I am missing salah, definitely when he gets the chance, he'll perform salah. Time is not important. Whenever the scope comes, whenever the opportunity comes, perform salah. And if they really want actually, just note down, I am missing this salah, 2 days, 3 days, and come back, just only forge, like initially only forge, like 2 rakat and 4 rakat, 3, only forge, okay? And then just whenever the opportunity comes, pray. But firstly, important thing is, it will just hurt me that I am missing salah, and then when opportunity comes. Jadi intinya ya sebenarnya yang paling harus ditanamin ya tadi perasaan dari dalam hati ya. Kalau misalnya kita itu kita ketinggalan sholat ya, nah itu sebenarnya yang perlu ditanamin. Oh saya ketinggalan sholat dan saya harus ganti lah misalnya kayak Iya, gitu. dengan cara apa gitu. Ya, kalau misalnya nanti pemahamannya berbeda-beda. ya kalau misalnya sudah nyampe di darat ya sholat aja semampunya gitu. Dicatat aja misal mas apa gimana gitu. ya mas Yang kelewat itu bisa. ya maksudnya yang kelewat yang kemarin tuh kelewat sholat apa aja sih gitu dicatat, dan pas udah nyampe darat ya kerjain aja semampunya. Misal habis kerja capek banget ya sholat asarnya dulu, habis itu maghrib, isya. Yang penting sebenarnya tadi ada kesadaran, oh saya ketinggalan sholat dan saya harus ganti gitu. Itu intinya. And alhamdulillah, we are ready to help them. Sebenarnya mereka juga udah nawarin kalau misalnya mereka bisa datang. Kalau misalnya teman-teman ini kan masih banyak pertanyaan ya sebenarnya bisa seminggu sekali sekitar kumpul tadi kayak gini aja, santai gitu, ngobrol santai sambil makan snack, ngobrol saya ini nanya soal apa mereka siap gitu, dihubungin aja bisa gitu, setiap seminggu sekali pasti ada waktu. Sebenarnya mahasiswa itu nggak sibuk-sibuk banget, kalau kayak kita ngeliat wah gila ininya mahasiswa maksudnya lebih sibuk daripada mahasiswa sendiri. Sebenarnya kita itu ya kalau misalnya ada waktu kosong ya boleh, tapi kalau misalnya nggak ada ya kosong gitu. Apalagi S3 misalnya dokter kayak gini ya dokter. And you know one thing is brother Riku is Hafiz of Quran. Hafiz of Quran. Mashallah. Masalah. Brother Riku Indonesian, but he is our leader. He is our leader. Leader? Wah, sugoi desu ne. And I will stay 2 years. Another Riku will stay maybe 1 or 2 years. So we all are ready to help you, inshallah. Whenever you just call us, we will come. Kita bisa datang. Kalau jam-jam segini memang
free semua. Free kapan aja free. Ini Tapi kan kalau misalnya free kalau Ramadan kan pasti ada terawih bareng. Iya. Kalau mau di sini. Oh bisa kalau gitu. Bisa kita datang. Entar lagi kan itu kan. Kalau Ramadan Ada terawih di setiap sini. hari. Iya, setiap hari. Iya, Kalau libur. Ya kalau libur. Enggak, libur. Baru kan berangkatnya Taruh ya. Ya, kita diberi keberuntungan lah pas kita nanti bulan suci Ramadan. Kita dijadwalkan di sini tiap tahun kan pasti jadwalnya sama terus gitu kan. Nah, pas waktu itu pas waktu puasa suci Ramadan itu kita berangkat dari jam 4 pagi atau mungkin paling cepat jam 2 pagi lah ya. Itu pulang sampai sore. Jadi pulang sore sekitar jam 5 sore lah ya. Kan nanti jam 6 sampai jam 10 kita ya bisa kosong terawih bisa gitu. Tiap hari kayak gitu. Dan kita untungnya juga hari Selasa dan Sabtu kita libur di sini. So every Tuesday and Wednesday they are free. Cuman di Ramadan doang ya? Iya di bulan pas hari Ramadan. And every Tuesday and Wednesday they are free in Ramadan. In Ramadan. Whole day free, whole day. All day. Oh, and tadi ya kerjanya sehari-hari aja ya. Dari jam 2 malam sampai jam 5 sore. Enggak gini aja Mas. Besok kalau misalkan kita kan ini kan waktunya kan enggak tepat loh. Kita suruh libur, dari telepon kan ya. Kalau misalnya kita ada libur kita telepon langsung. Maksudnya misalnya yang telepon ini bisa ini. Ya semakin besar cobaan tadi, ya makin tinggi harga surga yang bisa kita dapatkan. Kan surga macam-macam. But the matter of fact is, or matter of happy, that means we have a good way or route. What is the road? Our prophet's life. Dan kita punya jalan yang udah pasti gitu untuk menuju surga, yaitu ya jalannya Nabi Muhammad. So about akhirah, all the questions is opened. All other questions. There is no exam in this world which question is open. But about akhirah, all the questions for us is open. So we must just only try to manage the answer. Ya sebenarnya ya udah jelas jalannya dan ya pertanyaan-pertanyaan untuk sukses ke akhirat ya kita udah tahu gitu. Yang kita hanya butuh untuk menjawab aja gitu. So understand? Yes. Brother. Yes, Brother. I am Christian. This is My name is Ego Des. From Indonesia. Indonesia aja lah. Gini Kak. Misal nih kebanyakan di sini mayoritas Islam kan. Mayoritas Islam. Orang Indonesia. Orang Indonesia, semua orang Indonesia. Nah, nanti misal nih setiap keseharian-hariannya kita kan nggak ngelakuin sholat, pertama pasti itu semua, nggak satu dua, nggak semua. Dan keduanya kan wajib berpuasa, dan juga di sini sering meskipun puasa atau apa pelampiasan mau buat happy aja kita mabuk di sini Kak. Apakah nanti bisa diampuni jika bertaubat? Dan apa saja yang mau langkah-langkahnya untuk mau bertaubat itu, Pak? Sholatlah beribadah. So they never pray sholat. They never song. They never do song. And they always drink. They always drink. Yeah, they all of them are drink. And so they ask if does Allah will give them the maghfirah Taubatan nasuha. if they taubat. Oh, very good question. That means they ask if they now go for Tawbah, Allah will give them maghfirah or not. Yeah. Very simple answer.
Okay, the question is very good. Very important. Very important. Very important. You know, we have come here and like as we are talking, but basically no Muslims is no free from sins or bad deeds. Ya semua orang berdosa gitu. Gak ada yang nggak berdosa gitu. Semua orang berdosa. Some may be big sin, some may be small sin, but everyone involved or engaged with sin maybe. Ya ada yang kecil mungkin dosanya, tapi ada juga yang besar. Tapi yang jelas pasti semua orang berdosa gitu. Gak ada yang salah. Oh. Allah Akbar. So this is common scenario, common feature. But important thing is, so whoever getting sin, is he realize that this sin and try or ask or seek refuse from sin, maghfirah from sin from Allah Subhanahu wa Taala or not? This is important. Ya, jadi ya intinya sebenarnya mas, walaupun berdosa, semua pasti berdosa gitu ya, tetap ada keinginan untuk bertobat atau melawan tadi ya, melawan walaupun nanti tetap lagi Melakukan lagi tetap itu. terjatuh, tapi minimal ada keinginan untuk bertobat, minta ampunan, kembali ke jalan yang benar. Tapi kalau misalnya nanti jatuh lagi ya tobat lagi, jatuh lagi ya tobat lagi. Ya emang dinamis ya. Tergantung orangnya gimana. Nggak ada yang lurus terus gitu. So look brother, already we are Muslim. We believe Allah and we believe our Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. So we believe from our heart. And though we are doing many sins, but at the end we believe on Allah. Allah is our Rabb and Prophet is our Allah's messenger. This is important. Ya paling penting kita tetap meyakini kalau kita punya Tuhan. Kita tetap meyakini Allah sebagai Tuhan, Rob, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi. Ya selama keyakinan itu tetap ada, ya itu masih jalan ampunan itu masih tetap terbuka gitu, seberapa besar pun dosa yang kita. And this is Allah's promise. If any Muslim do sins and at the end he realize that he sinned and just try ask refuse maghfirah to Allah Subhanahu wa Taala, it's a promise from Allah that and he will be pure. Allah will mercy. Ya itu udah janji Allah. Question. Udah janji Allah. Good question. You know an answer? You get the answer? So it's very easy and it's the declaration from Allah. Sebenarnya gampang gitu. Kalau mau dapat ampunan, seberapapun dosa besar yang kita lakukan, ya selama kita Muslim, kita yakin Allah itu ada dan Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah, ya kita masih tetap itu sebagai pintu ya. Kita masih terbuka untuk dapat ampunan gitu. Seberapa besar dosa yang If we look back the Sahaba's life and Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam life, before entering to Islam, many Sahabas have done such kind of sins like drink, kufar, shirk, and also the rape, all these bad things. After that, when accept Islam, all his sins, previous sins, has been mercy. Ya kalau dilihat juga misal sejarah zamannya Nabi Muhammad dulu, sebelum Nabi Muhammad datang ya, maksudnya sebelum para sahabat Nabi itu yang sama Nabi itu kan sebelumnya juga ketika Nabi Muhammad belum diutus, mereka juga minum, mereka juga mungkin malah berzina, mereka juga malah nyembah berhala gitu ya. Yang dosa-dosa mereka juga banyak gitu. Tapi ya mereka bertobat kan setelah masuk Islam gitu. Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was innocent and he didn't involve any kind of sin. So though in spite of this, in the night every day 70 times he was seeking mercy to Allah Subhanahu wa Taala. So as we are Muslim and we are doing many sins, knowingly or unknowingly, so it's our responsibility to ask for the mercy, to seek refuge for the mercy. And it's Allah's promise, Allah will return back with mercy. Ya, jadi ya Nabi Muhammad aja yang bisa dibilang suci ya. Kalau Nabi Muhammad kan memang suci ya, nggak berbuat dosa sama sekali. Ya Nabi Muhammad aja walaupun tetap suci dari dosa, tapi Nabi Muhammad tetap pergi ke masjid untuk sholat gitu ya. So my dear brothers, so this is maybe the first time
that any Muslims has come to meet with them. Maybe. Understand? Ya mungkin ini pertama kali ya. Ya ini baru pertama ya kumpul ya. Baru pertama This kumpul. is first time, right? Yeah. So why we are coming? Why we have come here? Because we are Muslims and they are Muslims, and combinedly we want to go to paradise, Jannah. So if I go or somebody else will go to Jannah only single, it's not big advantage. The big advantage is when combinedly we go to Jannah, unitely go to Jannah. It's very important. Ya mereka kenapa mereka datang ke sini? Ya tadi mereka yakin mereka akan pergi ke surga gitu ya. Ya makanya mereka juga pengen ke surga bareng-bareng lah, nggak sendirian gitu. Makanya mereka ngajak teman-teman juga sekalian. So our aim is we believe on same Allah, and inshallah hopefully we will go to Jannah together. Ya kita sama-sama keyakinan sama ya, kita sama-sama punya keyakinan Allah sebagai Tuhan, yaitu bekal kita untuk bisa pergi bareng-bareng ke surga gitu. Inshallah. And that is the original success. Ya, dan itu sebenarnya kesuksesan yang paling tinggi itu ya tadi ke surga lah ya intinya. And to do so it's important to perform or do some amals or do some activities. So whatever the Allah Subhanahu wa Taala commanded us, it's very important. And in the way of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya makanya kalau bisa sih kita membuat suatu amalan atau sholat misalnya itu bareng-bareng gitu ya. Ya kita bisa ke surga bareng-bareng. Jamaah. Ya minimal barengan jamaah. So always think about in front of us. If we die, we have cover ahead. The accountability ahead, and accountability. Salam satunya. And Jannah. They will drink. Okay, I'm coming to the point. So people who want to get success in this world, and also be success in hereafter also. So first point is success in this world, because this is visible. Success is visible here, but success in the akhirah hereafter is not visible. That's why we always focus on the success of this world. Ya semua orang pengen sukses pasti kan. Semua orang pengen sukses dunia akhirat lah bisa dibilang. Tapi untuk yang di dunia mungkin bisa kita lebih dahulukan karena yang terlihat sedang dijalani. Sukses akhirat kan nggak kelihatan ya, siapa enggak gitu ya. Ya masih lama lah di sini. So I want to ask them one question. So which success is long lasting? Success in dunia or success in akhirah? I have to ask them one question. Jadi dia nanya kalau memang keadaannya seperti itu, kita emang fokus di sukses dunia sekarang ya. Tapi sebenarnya mana yang lebih diutamakan? Bukan lebih diutamakan. Long lasting itu kayak yang lebih bertahan lama, kesuksesan yang abadi gitu bisa dibilang. Bisa akhirat pasti akhirat. And we all know the answer, because akhirat life is very big, dunya life is very small. That's why so big success is waiting in the akhirat, and short success in dunya. Ya tadi kita semua udah tahu jawabannya kan jelas. Kesuksesan yang abadi ya di akhirat gitu. Makanya memang prefer ya baiknya kita memang lebih mengutamakan kesuksesan akhirat daripada kesuksesan dunia. Ya karena tadi dibilang dunia sementara, ya akhirat itu aku belajar masak dari ini. Jago banget masak. Ikan gitu. Kare banget. Everything will. Like Ryan bagus. Ryan bagus. As we are missing Salah, so definitely we will start praying Salah from today. This is important. Ya pokoknya bisa lah. Mau datang mau
makan mau sholat mau buka diskusi, bersama. bisa. Tapi ya minimal dari mereka ya tadi mengingatkan lagi dari sekarang kalau misalnya kita ninggalin sholat ya minimal tadi ada keinginan ada Kemauan. perasaan bersalah ya Perasaan perasaan bersalah dan keinginan untuk ganti lah. And try to obey all other things slowly. Ya dan tadi pelan-pelan buat kembali. Ya nggak harus langsung segrep ya, sergep gitu ya. Tapi ya pelan-pelan aja. Dan number? Phone number. Oke. Phone number connect. Jadi kita nanti bisa diagendakan, dijadwalkan lah. Kalau hari Selasa sama Sabtu kita Mulai senggang. 24 kan ya, Senin malam sama Jumat malam tadi. Kamis malam. Ya? Jumat malam ya, karena ada besok. You already taken this brother's number. Bisa minta nomor ya? Siap Kak. Your number. We can Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much.